हेलो ही नमस्कार गुड मॉर्निंग। आउ सकाळु सकाळु देखते मुझे पारा मान खावाई दूचे मैंने आमर गोटे गोटे मेम्बर एम सबुदिन सका खावाई दि जाए कि आज गुरुवार था तो से डेरी हो जाता गाधे पाधे आसली जाकि मान खावाई दूचे आमर ना जदि टे लेट हो जाए डायरेक्ट से घर भर को पशि जाती माने जते दियंती कि आमको भोक है खावा दिया एमती टाइप्र ना जदि से तो किसी कही पार ना से खंदो केते जोर झाड़ बोचे एते गुड़गुड़ी होची मनुष्य केमती बंचिबो एते माने पूरा माने कोन कहबी आ एते कष्ट लागुची तापरे एई परिस्थिति रे ना करंट चल जाई आपण माने भाबंतु तो एमती गरम अवस्था रे करंट चली गले मनुष्यर कोन अवस्था होथबो 15 आधा घंटा पाखा पाखी हेलाणी एने करंट नाही एते कष्ट लागुची नियो नले खाइब जदि नियो मु सकाळे आस्थिली बळे नै सबु सारलो ताहले हळ करी पवन रे टिके खाइबा एते गरम लागुची घरे जे रही भी हितेनी नमस्कार सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर भल थे तो ये संध्या टाइम आउ प्रबल गुड़गुड़ी हो गरम बहुत तो से मुझे ठंडा पीऊली कथा मुझे आपण मान सहित शेयर कर गोटे इनसीडेंट एमती बहुत इनसीडेंट आम सांगे होती तो आंकर गोटे सांग थिला से बहुत सांग है माने देखो आजिकल दुनिया रे एमती भी लोक अच्छा मनीष केमिति चिन्हवा जहाँ सहित गाँव लोक जहाँ सहित छोट बड़ू देखा साक्षात सबकि तापरे सांग होता रास्ता रे पाइले कथा होता भल मंद कथा पचार बुझुवा तापरे तो सेमती जड़े यांकर सांग तो कहबिनी माने चिन्हा परिचय गाँव बहुत दिन जीवा आसवा कले संपर्क भल रखिले कथबार्ता हेले सांगसाथी हेले तो तापरे याकू होची पैसा मागिदेले आ ये तो दे दियंती सेमती पैसा भी दे देइचंती आ मु भी जानिनी मु भी जान नथली बहुत दिन परे मु जतरे जानिबा पई पाइली कि पैसा देइचंती बोली तापरे मु भाविली मु तो कहले ठीक हेनी से कहि नी किंतु परिस्थिति बाध्य कला जेहेतु कहवाई मु कहली जो पैसा देवाई से मत मिसबिहेव कले कहले कि तू कौन पैसा देचु कि तू पैसा देचु जे तू पैसा मागुचु मु जहाँ पैसा आनी सी तो कहीं मागुनी दिन भी एमती माने कौन कहबी से थिले ये भी थिले से पाखरे
ଆଉ ଇଏ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସବୁ କଥା। ତାପରେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ କହିଲେ କି କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ, ମୁଁ ଦେଲି ବୋଲି କ'ଣ ସେ ମାଗିପାରିବନି ନା କ'ଣ, ଏମିତି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଆଉ କହିଲା କି ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି କହିକି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ଏମିତି ଲୋକ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏମିତି ଲୋକ ବି ଆଜିକାଲି ରହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଯିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉଥିଲା, ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଇଲା ଟାଇପ୍ର ହେଉଥିଲା, ମାନେ ସିଏ ଧୋକା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ? ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ପଇସା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କମାଉଛୁ। ଆମର ବି ଏତେ ହାଉଯାଉ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଯେ 2-4 ହଜାର କି 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଗଲେ କି କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟଙ୍କା କମାଉଛୁ। ତ ଯଦି କାହା ପାଖରୁ ତୁମେ ଧାର ନେଉଛ କି ଉଧାର ନେଉଛ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆଜି ଅସୁବିଧା ତୁମ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଛୋଟ ଅସୁବିଧାରେ ତୁମେ ଧାର ନେଉଛ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କାଲି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆସିକି ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମ ସାଥ କେହି ବି ଦେବେନି। ଏମିତି ହେଲା କଥା। ତ କ'ଣ କହିବି, ଏଇ ତ ଦୁନିଆ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର। ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାହା ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିପାରେନି। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଜିକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି, କାହାକୁ କହିବି?